Merci. صح. Ou Nasser, vas-y. Et, donc ils ont arrêté, donc Bicha Islah, donc ils continuent à arrêter, ils continuent à harceler les gens, la gendarmerie, ça a été reporté par le journal Soir d'Algérie. Ils sont 6 personnes, on a déposé plainte contre eux. Une page, ils sont souverainistes, ou déposent plainte, ces jeunes sont de leur village. La gendarmerie, ils ont accusé d'atteinte au prophète, d'atteinte à la morale du prophète, précepte de l'islam. Donc, ici, ils ne sont pas des leaders politiques, ils sont des militants. Donc, ils nous empêchent de faire la prière, ils nous empêchent de développer l'islam, ils nous empêchent, c'est des intégristes, tu vois. Donc, c'est une chasse aux sorcières, c'est la chasse aux militants, ils ont arrêté tous les chefs de file, tous les cadres des groupes et du mouvement, Hammou Kemal Balek, Bouaziz, Hossein Azzam, Bacha Islah. Ghudwa, c'est Mira Mouknache, il y a d'autres aussi qui sont... Elle est convoquée pour demain, Mira. Elle est convoquée pour demain, mais Mira, elle te dit, j'ai déjà un procès en attente, j'ai une atteinte à la nation, fait Ouada Maison, fait Akbo, donc moi je pense que c'est un mandat de dépôt, donc je lui écris... Est-ce que je n'ai pas fait exprès justement parce qu'il y a le hala et ça se passe qu'en Kabylie? اسمع دوكا تجيلو دوكا سي بور سا كو بغيت نهضر باسكو البارح فو با نخلطوا الحوايج اسكو سي لا بروفوكاسيون كثير الراسيزم هذه سي ان بروسيسوس سي ان شيمينمون ماشي سيبيتمون الناس هي سي ان شيمينمون قلت لك سي ان بروسيسوس سي فولي سي كالكولي سي تيوريزي سي كونسو مع دي كونسيبتور tu vois. Donc moi, parce que je me suis, parce que عندي un petit don, je décèle c'est quoi un raciste, un anti-kabyle, هذا هو الدون بغل في كلش j'ai l'oreille très dure باش كنفهم الحوايج mais عندي un don, je décèle les racistes, les anti-kabyles, peut-être je parle l'arabe mieux, والناس se confient, peut-être c'est ça. Donc je n'ai pas la haine de soi, mais je ne veux pas rentrer dans la mécanique ou la pensée binaire, dans la victimisation et la culpabilisation. هذه اللي بغيت نقولها. Donc هي الراسيزم هذا ولا l'anticabilisme هذا il est institutionnel باش كيقول لي واحد او كاين دو باري دوت الراسيزم ما كاينش واحد جينيرال قبيلي قال اون فا اكسترميني لي زاراب هذه ما اكزيستوش في عمرها ما اكزيستات هو الراسيزم il est institutionnel il est constitutionnel il est au niveau de l'État et au niveau de l'armée. Donc, le summum, le couronnement du racisme, le plus grand racisme de l'Afrique du Nord, il y a zéro kabyle, il y a le colloque de la conscientisation, le colloque de conscientisation, ou l'opération zéro kabyle. Il y a une dette Sidi Lakhdar, هذا الكورونمون مش الديبي ولا هذاك سي une finalité sous le patronage de Gaïd Salah. زيرو كابيل il a été minimisé par les médias et par les politiques هذيك حاجه تافهه وهي حاجه كبيره مليحه وعلاه باسكو لي زونجسترومون خرجوا لي لونغ زون كومونسا ايت ديليي اي بي لي زونجسترومون يقولوا كيفاش تخطط الحاجه وهذا اللي قالهم ستاني اسلامي سي با باسكو لي كابيل ولا il aime les Kabyles parce qu'il voulait se venger sur le groupe parce qu'il y a un conflit entre un groupe et un autre في l'armée. Donc il a révélé ça, maintenant ça commence, les langues commencent à se délier, وبدينا نتعلموا على la vérité. De toute façon, احنا كي كنا في WTO على بالنا بلا vérité, on n'a pas besoin qu'on explique. Mais الناس ماهمش فاهمينها. Donc il y a une stratégie de la tension, il y a des arrestations, des arrestations arbitraires de tous les leaders politiques, il y a une feuille de route اللي راهم يطبقوا فيها. Au cas où beaucoup de scénarios, 3-4 scénarios, au cas où ما تصراش هذه نديروا هذه وما تصراش هذه نديروا هذه. Donc il y a ça, il y a les rafles, il y a l'isolement, l'intimidation, l'instrumentalisation et la diabolisation de la Kabylie. هذه يقول لك لا قعدنا لا كابيلي لو ريست دالجيري خلاص سي فيني لكن بقات شويه ريزيستونس في واعر انا في قسمتنا نقعدوا لا كابيلي الاخرين واحد ما يزيد ينطق الجيري فون نورماليزي نورمال.
Il y a une préparation des opérations d'envergure en Kabylie. Il y a la provocation et trouble à justifier la répression à une grande échelle. Il provoque pour qu'il y ait une répression à grande échelle. Je dis l'armée, ou surtout celui qui fait la sale bousson, c'est la gendarmerie. La gendarmerie est connue comme un corps anti-Kabyle parce que se venge. Le chef d'état-major des chefs, Boustila, Aminad, اللي هرب بالصغير سي دي غرون راسيست سي دي جوندار سي ان كور كولونيال كان تاع بن شريفه لا جوندارمري من هاد بوسكيله مع بومدين سي ان كور كولونيال يخدم كالاستعمار تي فوا دوك le colloque de conscientisation كيفاش تخدم كيفاش دار سيدي الخضر سيدي الخضر سي une province سي une ville سي une banlieue تاع مستغانم la mairie qui l'a reçu, elle a organisé les trottoirs, la mairie, les taxis, les transports, les bus, les restaurants, les invités, toute une organisation. Et celui qui a organisé justement la sécurité, c'est la gendarmerie nationale. Ou celui qui a chapeauté ça, c'est un retraité, un ancien haut gradé, qui s'est occupé de la sécurité de cette région-là. Il y avait des invités civils, il y a des personnalités politiques, il y a de l'armée, il y a les élus, كاين نعيمة صالحي, كاين خطال, كاين عثمان سعدي تاع باتنا, لونتي كابيلا اوترونس, وكاين تو, كاين كنشوف اللي يديروا لي لايف تاع وهرنا هذاك لي فوايو, لي ريبريجيس جاو كل لي ريبريجيستيس اونتي كابيل جابوهم من تما. دونك كيفاش تخطط تقول لي كيفاش ولا سو لو باتروناج دو غران باترون سي بوعزا كي السيرفيس كي الجنرال ماجور de la sécurité intérieure وكاين le général Benmenoud qui s'occupe des renseignements Mouklemsen, qui m'a Bouazza Kif Kif, ou comme Bouhamkham, le général, comment il s'appelle, le général Nashkham, qui s'occupe des transmissions, ou quand le colonel, ou c'est Mohamed Lahwali. Lahwali, c'est lui qui خلق Zoubab, il a eu d'internante pour humilier les Kabyles, ou lui qui خلق concept. Le concept à Zouave, le concept à Fourchita, tout le langage d'Adissia Novembria, où ils ont fait le Hirak, il y avait 18 milliards de centimes en équivalent de dinars pour financer la secte, vous êtes 2 millions de la secte Abadissia Novembria, tout ça. Pour quel objectif? L'objectif, justement, pour créer une guerre interethnique, une guerre civile à l'intérieur de l'Algérie, où l'objectif, c'est d'avoir une vue sur l'Atlantique, où l'Algérie sera normalisée. Ils ont essayé de mettre, ils ont essayé au premier lieu, le Kentchfa, كان يروح les Émirats arabes chaque jour. عليها اللي دخل الحبس كان تشفى وكان يروح كان كل بلاده باسكو كاين لاكس كون ابل رياض ابو ظبي كاين لاكس انقره دوحه لاكس دي سوبر بويسونس والور لا سوليوشن سور لو غاتو هو هذه هي الصح الكل كيفاش شكون كي ايتي لو تيوريسيان سيتي الخضر Benkoula, c'est un parfait francophone enseignant à l'excellente province de Bonzonson, la ville électrique de Marseille. Il enseigne à l'université. Il est devenu attaché culturel au Yémen, ou membre de la DGSE, c'est à la sécurité étrangère française. Il chef qui de la guerre civile au Yémen. Donc il a vendu la théorie, il a vendu la guerre civile au Yémen. وجا في الكولوك زيرو كابيل قال لك لا سول فاسون ما قدرناش نديرو كيما لا سيري لا سول فاسون سي دو كريي اون غير سيفيل انتريتنيك وقبيل على بالك كيفاش تقدر تصلح باسكو داروها مع النمسا وصلح داروا لهم شعبنا داروا لهم هذاك وقتلوا كمال الدين فخاري انسي دو سويت اون كابيلي باع لهم السيناريو هذا وجاو لي سيرفيس سيكوريتي جاو دو بيرسون وميم نعيمه صالحي قصرت معاهم ما تعرفش تهضر فرونسي ما قصرت ils sont prêts à exterminer une région
même فرنسا مع فرنسا ما عندهم aucun complexe tu vois donc باش نقول لك باللي تخطط كاين 3 جينيرو نهار دخلوهم انت نهار فاقوا العرسه خرجت فور سي ان سكوندال سي ان غرون سكوندال ان état le racisme institutionnel et constitutionnel organisé par l'armée par des hauts gradés وهو بوعزه نعاودها بوعزه بن ميلود وبوخمخم هذاك تاع لي ترانسميسيون avec toute une armada et de l'argent à gogo اللي مدوا لهم وورغانيزي ومازال تكمل باسكو لي زيرو كابيل راهم داروها في الاست اوسي دونك داروها في الويست هاد اللي ما داروها في الاست بور ساسي لو كابيل تي فوا يفال ماتر ما على بالهم في الوطنيه ما على بالهم بحتى حاجه يوتيليز تو لي مويان توت فاسون يفال نورماليزي ماشي نورماليزي يفال ماتر l'Algérie un territoire vide une vue sur l'Atlantique sur le Mali sur une marche يعني c'est un territoire pour soutirer les matières premières برك هذا ما كان donc voilà le racisme le racisme هذا تاع قايد صالح ويقول جو سو فيس دو بومدين او بداه بومدين بالديسكور تاعو وبداه بالبله وصوصون نهار قال حنا عرب trois fois هو يقولها وبداها بلا ميم ريفوليسيون الجيريان دو راسيزم انتيكابيل اللي اكزيست اون 54 كان كريم بالقاسم نهار قال لهم لا ريفوليسيون الاندلاع الثوره ما تقدرش ندير 1 نوفمبر اوني با بري بصح هذا مش شاطي ومش قبيلي كاع مش شاطي بارمي لي 22 بيرسون واش قال بوديف يفو با تندير الثوره في بلاد قبيل سيتادير لونتيكابيليزم نهار قتلوا ميم لي جروب تاع 1949 هما اللي خلقوا الكونسيبت الجيري هما القبيل اللي خلقوه وحسبهم ديترات هاو تو الموند سي ريكلام دالجيري الجيريان نهار قتلوا بناي فرحاتي عيد من قلات عيد حموده هذوك المقتولين برصاص وخواتاتهم اللي قتلوهم parce qu'ils veulent normaliser. C'était pour te dire que le racisme جاي من بعيد باش كي تقول يجي واحد يقول لي حنا كيف كاين الراسيزم قبل كاين الراسيزم نهار 14 جوان 1 مليون دو بيرسون تاع العروش 2001 جاوا لالجيري شكون اللي ضربوهم صحاب بالكو صحاب الاخرين وخرجوا لي بريزوني بلي كوتو وواحد جاب بالبيس وصدم عليهم لي سونتين افيك بروف لا بي وراهم في لا بي وراهم سيتادير ان ماساكر شكون اللي ضربوهم لي زالجيروا اللي ضربوهم سعيد سعدي شاك سامدي يخرج وسموه سعيد سعدي سامدي سعيد سعدي دي سامدي لكن لا فوتو اللي كي في التور دي موند اللي تاع مصطفى باشا بالمكحله افيك ان بيستولي اللي en train de surveiller ساعتها كانوا راح يقتلوه جابوا بالموس وشكون اللي راح يقتلوا البارتي دو باب الواد البارتي سيتادير البلطاجيه كانوا ديجا في الجي كانوا في قسنطينه كانوا في وانا نعرفهم في 1980 سي بور تو دير كو لو راسيزم il est ancré en Algérie c'est le pays le plus raciste au monde il est classé par Transparency il est classé par l'ONG et ainsi de suite هذا باش برك نقول لك باللي لو راسيزم اللي اونكري شي نو مي سامبلومون كاين توجور ان سيرسو كاين توجور شغل الناس فايقين كاين لي جون اللي عندهم اون كونسيونس كاين لي جون ماشي غير ديالنا كونت لانتيليكتويال بارتيسيب وراها بوجدرا اسكو هضر سمعتوا انت جيرو بوجدرا قال لك ما سمعتوش بن داود يروبروشو كابيل وراح حلوا طريق الطبون هذا هما اللي غيروا انا سينون الانسان البسيط مانيبيلي نقول لك ما يقدرش مي هذو هما يزون بارتيسيبي على بروباغاسيون دو راسيزم دو سيكتاريزم de la haine d'Algérie. L'Algérie, c'est une bombe, c'est une contenance de haine. C'est une contenance de haine. Voilà, je sais pas comment dire. Nassar. Oui. Vous venez de faire une plaidoirie extraordinaire. Ça me pousse à faire quelque chose de très simple. Je vais monter très vite sur Paris, au plus vite que vous ne le pensez. D'accord ? Je vais monter sur Paris et je vais essayer de prendre contact avec vous, qu'on puisse prendre un café, déjeuner ensemble si c'est possible, si le temps vous le permet. J'interviens très simplement pour vous dire une chose des plus simples. Alors, je sais que je suis sur écoute, mais ça fait un moment depuis que je le suis, et franchement, sincèrement, dans ça, je m'en bats les couilles. Ça me dérange pas. Pardon pour le terme, hein, mais je vous le dis. Donc, il n'y a pas de problème. Par contre, Nasser, moi, ce que vous venez de dire, vous venez de dépeindre une situation
Et on sent que quand vous parlez, vous êtes pris à cœur et ça vous bouffe de l'intérieur. Je pense sincèrement, de mon côté, c'est ce qu'il faut faire, parce que effectivement, ce qu'ils sont en train de faire, je vais le résumer, ce que vous venez de dire, je vais le résumer très rapidement. Agda Barkan, juste rapidement. 1. Ils ont enlevé la grande poste. 2. Ils ont interdit l'accès sur Alger. 3. Ils ont interdit le drapeau berbère. Ça, c'est 3. Est-ce qu'on est d'accord jusque-là? Oui ou non? Qu'est-ce que Gilo? Oui, Sûr, bah, non, mais on t'écoute. Hein, vas-y. ça fait partie de la feuille de route. C'est ça la feuille de route. On est d'accord. Donc voilà, donc vous êtes en train de me suivre. Ils ont fait ça. Ensuite, ils ont fait taire, ils ont fait manger les islamistes, ils ont fait manger un certain nombre de personnes. Et maintenant, ce qu'ils sont en train de faire, ils sont en train de transférer le conflit vers la Kabylie. On est d'accord? Maintenant, à mon sens, moi personnellement, tel que je le vois, c'est qu'il faudrait non pas être dans la réaction, mais être dans l'action. C'est-à-dire analyser ce qu'ils sont en train de faire, et puisque déjà la première chose qu'ils sont en train de faire, ils sont en train d'isoler la Kabylie, ce qu'il faut faire, c'est faire en sorte, mais ça je devrais le dire hors antenne parce qu'il y a